ikakadwa iti daytoy nga programa itang aldaw nga daksanggasat awan iti makadwa tayo live ditoy istasyon manipod iti kadagiti kakabsat tayo iti City Information Office. Siyempre sumurot tayo met kadagiti health protocols ket makadwa tayo via phone patch ni Mayor Darwin Estraniero mismo. Itatanga programa iti magandang tanghali Mayor. Han kayo nga madanagan iti nagan iti City Local Government Unit saklaeng ti mangipaturong iti daytoy nga programa itang aldaw aging gana Biyernes. Ngam into no sumaruno nga Domingo sapay kumata makadwa tayo dagiti kakabsat tayo manipod iti City Information Office together with Mayor Estraniero live dito'y radyo natin FM. Ket adu dagiti importante nga impormasyon nga intay maawat manipod mismo ni Mayor Darwin Estraniero itata nga aldaw iti Miyerkules. Isong awisek da kayo nga dumngeg ken makipartisipar iti daytoy nga programa babaan iti panagteksyo kakailyan open silulukat dagiti hotline iti radyo natin FM para kadagiti kayat yu nga ipadanon ken ni Apo Mayor ta makadwa tayo isuna itata nga aldaw iti daytoy nga programa. Numero tayo ket 0945 147 1092. Dahil iti Globe text line kun iti smart tayo 0948-088-9709. Mabalin nyo nga ipatulod dagiti damag wenno kayat nyo nga ipakaammo iti daytoy nga programa nga makadwaan tayo ni Apo Mayor Estraniero. Ket iti daytoy nga gundaway kayat kumot nga ipakaammo nga naka-live tayo via Facebook live streaming iti 103.7 Radyo Natin FM Tabuk City. Mabalin kayo mutlang agkomentar sa jay ken naka-live tayo mutlaeng iti Tabuk City Kalinga page. Isu nga no kayat yu Apo iti miki-interact kani Apo Mayor Darwin Estraniero iti babaan iti daytoy nga programa ket silulukat dagita nga mabalin yu nga paki-interakan babaan kadagiti mensahe yo wenno babaan kadagiti damag nga masapul kayat yu nga masungbatan manipod iti City Local Government Unit of Tabuk. Ket padpada kontakon tayo ni Apo Mayor nga mabisin sa paylaeng nga itatanga kanito akas naipatulod iti City Information Office dagiti intay pagtutungtungan itatang aldaw ket mainaig daytoy iti kasasaad tayo iti daytoy COVID-19 nga mapaspasamak itatang ngumat ngato iti attack rate ken agpospositibo iti COVID-19 ditoy lugar tayo especially Tabuk City. Hanlang met nga Tabuk City ngem iti entero nga probinsya ngem naka-concentrate tayo nga kitaan wenno amwen no anya dagiti programa ken anya dagiti proyekto anya dagiti proseso nga tamtamingen iti City Local Government Unit mainaig iti panagsango tayo iti problema iti pandemya ditoy Tabuk City. Taakas makita tayo ket adto dagiti barangay ditoy Tabuk City nga naipasidong iti surgical lockdown. Maysa dayta nga intay amwen manipod ken ni Mayor madamdama ken iti panagngato iti COVID-19 related cases ditoy Tabuk City nga hanmeten nga malappedan. Maamuan tayo no anya dagiti gapo no apay nga kastoy iti ramaram iti panagnato ti numero dagiti agpositibo iti COVID-19 ditoy syudad iti Tabuk. Kastamet nga maamuan tayo dagiti detalye mainaig iti maipatakder nga reverse transcription polymerase chain reaction wenno RT-PCR laboratory, pop-up laboratory. Dayta ket naipablaak meten kadagiti social media nga manamnama nga malukatan ken mairugi, mairusat iti serbisyo na iti daytoy umay nga bulan iti Pebrero. Kastamet iti maipatpatakder nga madama nga 100 bed capacity nga isolation facility. Daytoy ket masarakan wenno maipatakder idjay barangay Agbanawag idjay temporary treatment and monitoring facility metlaeng sa jay.
ket amin dagitoy nga barbaro nga proyekto nga ipaspasayang kat iti city local government unit ket maamuan tayo dagiti detalye na manipod mismo kani Apo Mayor. Ket urayon tayo laeng iti panakakontak tayo kani Mayor tapno ti kasta ket makadua tayo isuna iti daytoy nga gundaway. Ket since busy pa laeng ti cellphone ni Apo Mayor Estraniero ket itultuloy tayo latangarod kablaawak man dagiti adda nga empleyados ken opisyales tayo dita city local government unit kastamet dagiti na dumaduma nga constituents dagiti amin nga barangay nga saksakupen iti city local government unit wenno iti Tabuk City nya ket kastamet nga maamuan tayo ti detalye dijay maipaspasayangkat nga checkpoint dita barangay Bantay mainaig daytoy kadagiti sumangbay wenno umuneg ditoy syudad ti Tabuk nga aggapu kadagiti naduma-duma nga munisipyo iti probinsya ti Kalinga adda iti patakaran no kas ano iti umuneg nga kailyan tayo iti kadagiti daduma nga munisipyo nga umay ditoy Tabuk City. So amuan tayong tumutlaeng no kas ano iti usto nga protocol iti kadagiti kailyan tayo nga umuneg ditoy Tabuk City. Ket kadagiti agbuybuya iti Facebook live streaming tayo. Kasta ken ni Mark John Tamayo Daileg ken ni Francine Joy Somera Butak. Okay. So agtalinaed kayo iti Facebook live streaming tayo ken tapno ti kasta ket makapatang tayo ni Apo Mayor itang aldaw. Padasen tayo manen nga idayal iti numero na ket sapay kumatahanen nga busy tapno ti kasta ket manggegan tayo metenan iti boses ni Apo Mayor Estraniero ditoy programa Magandang Tanghali Mayor. Ngem bisin sapay lang ni Apo Mayor Estraniero ket itultuloy tayo latangarod nya dagiti mabalin tayong tamingan madamdama dito nga programa kas makadua tayo isuna ket may sapay dijay advisory mutlaeng ditoy mainaig kadagiti rumwar iti probinsya tayo ket padasen tayo manen nga idayal ni Apo Mayor Estraniero. Okay, so makadwa tayo akas nakunak isuna ditoy magandang tanghali Mayor ta maibinsa-binsa dagiti detalye na dagiti pagtutungtungan tayo mainaig kadagiti proyekto nga madama nga ipaspasayangkat iti City Local Government Unit of Tabuk lalo na unay dayta 100 bed isolation unit tayo nga maipatakder nga barbaro dayta dita barangay Agbanawag nga akas makita ket dakkel ti katulungan na ta agkurang dagiti isolation facilities tayo ta dumakkel dagiti agawid nga maswab test ket babaen iti isolation facility ket malappedan tayo iti panagrapok-rapok dagiti sumangbay nga returning residents kastamot dagiti aguray kadagiti resulta ken noan nya ba iti kasla nga nakadatagan na daytoy nga proyekto nga 100 bed capacity nga isolation unit no para ba daytoy kadagiti nagpositibon iti COVID-19 wenno para kadagiti agururay wenno stranded individuals nya mamuan tayon to no kas ano iti proseso na dayta kastamet iti pannakairusat ken pannakaitakder iti pop-up laboratory napintas kunanad toy no matuloy dayta nga wenno testing laboratory nga dayta nga ditoy mismon syudad ti Tabuk iti addaan iti pasilidad ken kapasidad nga mangbasa wenno mangkita iti resulta iti swab test ket hanen nga masapul nga aguray pay iti nabayag nga panahon tapno maamuan laeng iti resulta no nagpositibo wenno nagnegatibo iti nagpa swab test. Ngem awan pay ni Apo Mayor hantoy pa lang nga makontak isu nga padasen tayo man nga kontaken ni Sir Rain Sarol of course from the City Information Office
taisupay laeng tiintay makatakunaynay ken makapatang ditoy programa magandang tanghali Mayor. So padasen tayo ket ang kayo pala pumanaw kakailyan ta ipasiguradok nga makadwa tayo ni Apo Mayor Darwin Estraniero ta isu iti manggegan tayo itatang programa na. Ngem iti daytoy nga kanito ket awaten tayo mampay ni Sir Rain Sarol manipod iti City Information Office tapno maamuan tayo dagiti kang umuna nga intay pagtutungtungan iti daytoy nga programa. Naimbag nga aldaw mo Sir Rain. Okay, naimbag nga aldaw tayo amin lalalo kinyam Sir Kenny. So madamanak 0.7 radyo natin tabu. I noticed nga busy pa lang ni Mayor. So inalak dito yung oportunidad while we are waiting for his call nga mangkablaaw kindi gito yung listeners tayo itata nga programa. Mm-hmm. So ti amin apo nga agdingdingeg kinagboyboya itata nga digito yung pangaldaw. Happy listening to all of you. Kasamot apo hindi gito'y taga City Mayor's Office headed by our very own, our beloved Mayor Darwin C. Estraniero. Mm-hmm. Madamdamalang basit apo as promised. Padasan tayo lata nga kontakan ni Mayor panggap digito'y mai-report nga balbalita panggap dito'y hot topic iti COVID-19 updates from the City Health Office. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, Sir Wayne, mabalinta nga rugyan siguro nga mangited iti umuna nga impormasyon may naig kadagiti topiko itatang aldaw. So could you give us more information regarding the executive order number 4 series of 2021 declaring DJ surgical lockdown iti upat nga barangay. So anya iti maibaga tayong impormasyon regarding this concern, Sir Rain? Oo. Okay. So dito nga nga executive order number 4 ket inyulog iti city CIATF or City Interagency Task Force. Isuda iti nang rekomenda nga mai-lockdown iti upat nga barangay dito sa Tabuk City. Nisa ditoy ket barangay Bulanaw Sentro, sumaruno ket Bulanaw Norte, Badibangwa, kin Agbanawag. Mm-hmm. So ditoy executive order number 4 is entitled Guidelines of the Localized Lockdown. Bigay na i-mention ko nga babarangay. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. So the content na rito'y mabalinsa nga maibinsa-binsa tayo ta mailawlawag noon niya rito'y nga executive order. Kakailyan, importante launay dito'y nga executive order ta rito'y ket may nga paraan nga manglapet iti panangwaras iti virus ditay na-mention nga babarangay. Ulitet, Bulanaw Sentro, Bulanaw Norte, Badibangwa, and Agbanawag. Nakita ngamin iti CIATF or City Interagency Task Force nga kasapulan nga ag-surgical lockdown tayo digitoy nga babarangay digitoy nga babarangay ket isu iti kaadwan itata nga makon-contact tracing. Mm-hmm. So they as to when the effectivity na detoy nagrugi detoy idi January 18 to January 22. So from the start, the Monday, aglas detoy no January 22, no Friday. No Friday. Okay, sir, with that, may we know the difference? Anya ti diferensya iti total lockdown ken surgical lockdown? Oo. Dito gamin total lockdown, buong komunidad or buong syudad tayo iti under enhanced community quarantine status. No ibagam namin nga surgical, napili lang dito'y nga lulugar. Parigan kuma, Agbanawag,
Bulanao Norte, Bulanao Sentro, kin Badudangwa. Mhm. Napipili di kita nga babarangay nga ma-lockdown gapungarod ta ito iti rekomendasyon iti di gito'y nalalaing kin na inadada dalaunay tapno ma-prevent tayo iti panagwara kin to give our medical frontliners an opportunity nga maisayangkat iti contact tracing da iti digita nga babarangay. Mhm. So we kahit nga sa uwan na-identify dagiti nga upat nga barangay akas kaadwan nga bilang iti ma-contact trace, maipasidong iti contact tracing. Is that what you're trying to say, Oo. Sir Wayne? Okay. Yes po. How about I the actually- other? Go ahead. I actually have the data here nga for Agbanawag ada iti talo Mhm. nga ma-identified as of January 18, 2021. For Bulanao Sentro, adamat iti upat nga nagpositibo dita. Mhm. Yeah? For Bulanao Norte, ada iti 5 nga nagpositibo, and for Badudangwa, ada iti 2 nga nagpositibo. Mhm. So it's simply stated here, it shows na adu iti nagpositibo kin digito nga babarangay. So it follows nga adumot lang iti ma-contact tracing. If So yung, there iti may nga purpose na dito nga surgical lockdown. does it mean to say, Sir Wayne, nga dagita nga nagpositibo ket adada iti uneg iti barangay, or na-identify lang, or adada iti quarantine handa nga nakauneg but identified as taga dita nga barangay? Kasi daytati no maminsan iti medyo han nga maawatan no adati may report nga nagpositibo nga taga barangay Bulanao uno taga barangay Badudangwa nga nagpositibo ti swab result nga nakauneg da ba dagita nga nagpositibo, Sir Wayne, or adada is a quarantine area? As of latest update from our City Health Office, amin apo nga nagpositibo ket adadjay quarantine facilities iti syudad iti Tabuken. Mhm. So awan iti naiwarwara no kin awan iti mabalin nga ag home quarantine. Mhm. Yeah. As for your first question, no apay no digito nga taket talaga nga na-identify iti babarangay, Mhm. wen kakailyan. Kapungarod ta digitoy nga na-identify as COVID-19 positive ket the main address nga naka-indicate iti information kit or information form da ket dito nga barangay. Mhm. It doesn't mean nga ijay da barangay nga naala daytoy nga virus. Mhm. It could probably mean nga nagabuda ijay Manila ngem ti address daket ti barangay Mhm. nga napananda. Napananda. Alright, Sir Wayne, nag-text ni Apo Mayor, kunana, call me please, kunana, Sir Wayne. Okay. So I'll give the opportunity nga ruden nga makasaom ni Apo Mayor Darwin C. Estranero. So I'll give him the chance. Okay. Alright, so mamdama, sublian tayo ni Sir Wayne Sarol kat nagitadmatan iti signal ni Apo Mayor nga mabalin tayo nga makapatang kat tawagan tayo tapno ti kastakot makadwa tayo mismo isuna iti daytoy nga programa tapno maibin sa binsana dagiti kayat na nga ipakaammo nga importante nga impormasyon nga dapat tayo met nga maamuan nga umili iti Tabuk City. So nga kadagiti amin nga adati kadagiti babbalayda pagtaengan da nga dumdumngeg iti daytoy nga programa kastamot dagiti adadta ruwar kabangibang nga munisipyo kabangibang nga probinsya ada dita Balasiw Taaw ket mabalin nyo latta iti Miki Interact ditoy programa Magandang Tanghali Mayor. Adun dagiti makitkitak ditoy nga naka-view kanya tayo iti Facebook live stream. Kat mabalin nyo nga alaon daytoy nga gundaway nga mikita kunay-nay iti daytoy wenno mikiparte iti daytoy nga programa. Adatilin yan ni Apo Mayor Darwin Estranero na imbag nga aldaw mo, Mayor, magandang tanghali.
Ay, magandang tanghali, Kenny. Kunak na nga si Kareto, ita nagpintas launa, iti boses mo, gayam, no radio niya. Then, kastamat ka na kayo amin, agitanyag, ito yung programa, ti magandang tanghali mayo, at tangal daw, amin danunan na, ito yung istasyon, kablawang kayo, iti naimbagnal daw tayo amin, Kenny. Yes, Apo Mayor. Kat, let's keep the ball rolling. Nairugimot ni Sir Rain Tatay nga na-discuss dagiti informasyon mainaig iti surgical lockdown nga naipatungpal, sir. Kat mabalin mo nga rugyan no anya dagiti informasyon nga kayat mo nga ipakaam mo kadagiti kakailyan tayo. Well, umuna nga, Kenny nga, kahit kuman nga dawaton, iti kooperasyon, iti atong galmay kada tayo amin, kada Tabuk, iti probinsya ti Kalinga, amin nagnanaod dito syudad tayo, dito Tabuk. Pangaasi tayo kuma, anad tayo nga, surutin tayo, dagito protocols nga may bagbaga. Adupa lang, dagito nga sumursurot, dagito nga ron inyulog tayo nga executive order tayo, dagito mandatory ka mga pinagsuot ti face mask. Adalap ta, dagito nasulpen, kinahan nga sumursurot, dagito protocols nga inyulog ti gobyerno. Tapno maiwasan ko mga rod iti kasi nga pinagwaras iti COVID-19 ket ni agsasaruno apo umadungo maado ti local transmission tayon ket daw-dawatin naman ti kooperasyon ti tunggal maysa numabalpalin ko adamot dito inyulog tayo maning nga barong order na inulit tayo man bawal yan dagiti mass gatherings iti crowd drawing activities tayo. Ket madaman dagito yung apokasyon tayo, pangasi tayo, ipospon tayo, iwasan tayo lang apo iti nor-ornong, tapno maiwasan tayo mati possible nga pinag-spread, iti nga virus tayo, ket nantay nagtitinolong, oray nga tikasta tayo nga mangidad, mangiulog tilintag ket awan ti serbina. So nga pangasi tayo tayo nga mismo, ket agdikan tayo ti disiplina, iti bagbagi tayo. Nagit na tayo nga rumrumuar, balbalay tayo. Antay ko mga kunain nga awan iti virus, awan ti hanga tumama dito, umikinumak ti San Miguel, umikinumak ti Arak. Nagiti ti dabduma nga madingdingog tayo. Ket pangaasi tayo kuma. Nang runam tayo, Kenny, dagiti ni rumrumuar iti syudad tayo Tabuk, sa danto munag nga nagpakpakada. Ken dagito yung matlaing agsangpet nga kakailan tayo from Baguio City. In other cities nga infected iti by the COVID-19 and maminsan ket magnada iti backdoor entry iti tinglayan tapno lahat nga matrial sa tanaw pang-asi tayo kumaapo taparamat lang iti pamilya tayo dagito i-submit tayo amin iti bagi tayo iti triaging area kuma tapno ma-check tayo ken ma-record tayo nyaman dagito naggatgapuan tayo nga lugar kani dagito mo na nga dawat ko karigiti kakailan tayo. Okay, sir. Ket akas pa nagpatuloy tayo ket amo tayo metten dagiti maipadpadamag nga daytoy ngumatong nga attack rate iti COVID-19 ditoy komunidad tayo, sir. Ket adda ba adati na ipadamag manipod iti PIO, sir, about the plan of implementing an enhanced community quarantine ket naipakaammo nga maysa iti Tabuk City to undergo enhanced community quarantine if finalized and approved by the PIATF? Yes, actually, plano tayo mo talagang i-lockdown niya. There are recommendations from the members of the CIATF to lockdown or CT. Pero kitkitahan tayo mo dagiti guidelines ket baka laing dagiti barangays nga adati 25% na na more na infected sitios iti mabalin nga uno purok iti mabalin nga i-lockdown like for instance iti Bulanao Norte amin mat nga purok ket adan ay Bulanao Sentro so talaga nga implemented iti ECQ na urayan tayo nga ilipas lang iti executive order tayo ta ato iti masukatan nga guidelines from MGCQ, PECQ, and we will be forwarding that to PIATF for their approval. Nya tanuhan tayo nga Castilla ito barangays tayo nga Bulanao Norte kan Bulanao Sentro tayo sumat tikadaktalan iti infection rate tata ket bakante nga maiwasan ket bigla nga kasla atomic bomb to ito esos talaga nga problema tayo ton ket han nga ang angaw dito Kenny a week ago dati na tayo dito Tabuk manen iti kamgot ti COVID. And another one was from other municipality that
na umay dito itabok and na-refer ka na di Isabela according to our report and submit ka, the report in submit ka kung nakpuma kat natayimot lang di Isabela. So nagkapunin may sa munisipyo na ito. So talagang ahaan nga ang dito yan. So again, a reminder kada giti senior citizens there and with giti ruwar nga awan ti importante nga mapananda pang asi tayo. So urahin tayo lang kayo ni diti approval da. And definitely, di barangays nga na-mention, ngayon mo na upat, isupot lang dito talaga nga i-ECQ tayo pala. Tapos barang makontain tayo. Ito nga rin na pinag-spread iti COVID-19 positive virus. And once nga maipatungpal, sir, if approved kat maipatungpal, adalag iti ma-identify nga barangay nga maipasidong iti enhanced community quarantine, anya iti kasla nga assistance nga nakasagana nga ipaay iti city government kadag iti maapektaran nga barangay, sir. Since pag enhanced community quarantine talaga nga nababati movement dagiti tattao, so anya iti assistance, sir, nga mabalin nga maipaay kada kawada. Well, definitely, the meeting iti barangay captain si Kalman pag-aanmat ni si local government officer tayo, ni Ma'am Gemma Bawanta, na the barangay government will utilize their calamity fund and of course the city and the province will augment if needed. Yeah? So ma-utilize dito resources na muna. Then tumulong mo lang iti city. Depende deta Kenny. No, malpas si contact tracing tayo that talaga nga may kuaminan ma-identify the iti close contacts. That's the only time that we can live. So it doesn't mean that we will finish the 14-day lockdown period no maurnos mo taminan. Pero ma-attain lang deta nga earlier no makiko-operate manan. Nagiti nga rod umili, nagiti nga barangays na na-mention tayo. So once can lockdown tayo deta, definitely, nagiti nga rod ipatungpal tayo nga paglintigan, sumurot na at natigas tagat na bibihit nga matrace, nagiti possible contacts tayo. Ano gamihan tayo nga lockdown matagiti nga barangays, unknowingly, kadagiti residents inay, magkakayon nikat katungtong dagat infected, and iso deti narigat to. Iso deti purpose na nga rod nga pag-lockdownan pa lang, tapno habang contact tracing, nakita tayo. Nagito'y possible nga close contacts, nagito'y COVID-19 na positive patients. So, dito pinaka-purpose na. So, masapol nga nakunam tatay, ang damot iti mga itid ti may iyalat ti barangay, kasla kapulana o norte edi. So, dati ko naan piman nga nagitid from their calamity fund, nagiwarwaras ka digiti agkasapulan. But as I have said also earlier, the city government will augment the plan. And I think nga may isang makikita, sir, nga good news dito adahan mo't nga may baga kakwang at least dito may isang proyekto mapantaman, sir, ijay 100 bed capacity isolation facility nga naipakaamumot din babaen iti social media nga madama nga maipatpatakder ken manamnama nga manglukat iti daytoy umay nga Pebrero kastamot dijay proyekto iti city regarding the pop-up laboratory. So can we inform the public more about daytoy apo nga proyekto iti city local government unit? Yes, Kenny, actually daytoy ket hindi pa lang kuma last year nga narubyan na istoryak man din may isang interview to the radio because of the non-submission to our office. It took some time before the office concerned ket nga nang-forward ijay opisina tayo niya. So amo tayo mo no nagkapuan na kumadapat data ordinance nga data. Ket no na-forward ng mga nasapsapa, ket nasapsapa ko mamit lain kita na kay implement na. Ket it took more than a month pa lain santo simbang pagdayan tayo. So madama pa lain nga construct iti contractor tayo, ijay barangay ang tanawag. So I personally inspected the site last Saturday. Kita nakausap tayo ng workers na rushing mo lang at mabarang malpas mo lang dito middle week of February. Dito 100 bed capacity ito yung temporary treatment management facility. So ti balak tayo dito ito yung ikabil na dito ang capacity niya. Ito for every room, it will be equipped with air conditioning unit and TV, smart TV with the internet. So that while waiting for their quarantine time, quarantine days na malpas, maliliwada.
the unag iti bedda. So this will be a kaslangay nga part-time, kaslang party design na, tapno tigas natin hanmat nga kasla pagbaludan lata iti tsura na. So hoping that the contractor will be able to finish this coming month of February so that we can utilize all the 100 beds in that isolation unit facility. So dagito adamat lang tinurses station na that isunto ti pangikabilang tayo iti positive patients there, and hoping also and praying that time sapay ko ma-contain iti community exposure nga dagito yan dagiti local transmission and tapno manageable to much siguro dagiti na aldaw umay nga malpas iting treatment facility tayo. So this is a 100 bed capacity isolation unit tayo na may patakder inye agbanawag. So ikamkamakan tayo kani nga. So di mat pop-up laboratory dati RT-PCR laboratory tingi pagbaga tayo. Di same mat lang nga. Medyo nabayag mat lang apo may transmit na opisina tayo. Ket darugyan ko mamot lang ano sapsapa. Nonetheless, may commitment but di pa nagkitak niya. No baka first week of February or second week of February operational mat din. Ito'y pop-up laboratory tayo and dimawat tayo matan ti pamalubos iti CBMC. We'll be sending our medical technologists to train for a week in. Okay, so medyo naputid ni Apo Mayor ng subyanan tayo iso nga dagos ta ituloy tayo iti detalye na dagitoy nga proyekto nga madama nga ipaspasayang kat iti city local government of unit of Tabuk ket nangagantayo madaman nga maipatpatakder dijay 100 bed treatment facility, treatment center, mas maibagak nga treatment center ta isuti pagya according to Mayor ket isuti pagyanan dagiti ag positibo. So more on treatment center isolation and treatment center. So Apo Mayor, you're back on air. Yes, okay. Ito siguro sa tawagan niya tapang 10 minutes. Dati madama na istorya ta datay iso dati tigunak na pilpiliton tayo nga malipas dati nga rod February tapos tigas tagat mausar tayo magkarigiti kakailan tayo na positive ti COVID-19 ket diabay na ket tumakder dati ko natin nga RT-PCR laboratory tayo tahan tayo nga ipadpadala ijay Baguio every other DP man nagiti drivers si DPWH so nga kahit kuman nga pasalamatan nagiti drivers tayo and of course iti DPWH sa Kalinga Engineering District tayo headed by Engineer Ruby Uyam palpalo iti tulong na nga every other day nga ipadpadala na nagiti swab samples tayo so no tumakder na iti RT-PCR lab tayo dito Ibanawat just beside the evacuation center. And it will be in between the evacuation and the isolation unit nga may patakder. Ket hantayon nga patulog iti Baguio ti sa tayo Orion ti 3 days then 4 days. Amin. So manamnama sir nga ta within 24 hours no kasparigan adda daytan 24 hours yes, one time. I think no the result lang ket ko it will not take 24 hours sa depende lang di kinaadugamin. Iti kasi no mairam data siyempre pagkikita ng dagamin irward the result so nga minsan dumanon iti 2 days 3 days ta one time nga i-process da hanmat mabaling nga di no rinwaran di number 1 ibagadan so I have to wait for the others the result the others so no may takder data siguro in an hour kung nada di may isang tao lang may isang sampon ket maamuan nga dagos so you will not be waiting anymore for 3 days so masave pa iti city government iti food allowance danton nagiting matet masa swab tests maamuan nga dagos during that day and we know where to put them in outright after the result. After the result. If it's positive ipantay di treatment center nga kunam then no nag-negative they can go home so di pagmayatan na iti swab tayo nga tumakdori jay. Ket demot lang baka dito first week or second week of February operational maten dito laboratory tayo tapno tigas tagat hantay maten nga ipantay ijay Baguio so probably this coming week gibaon tayo dagiti training siguro dito gigarawan while waiting for the installation of this
So, RT-PCR laboratory. do we expect that this will be operational, Apo Mayor, within before March or within the end of February? Definitely, this laboratory, after na malipas na the training, di pa nagkita, we can have it operational this second week of February. Yeah? So lumagan to basitan, nagiti pinagpadpadala tayo, and dito nga rod, lumaminsan, it 3 days nga pinag-ururay na, at crowded dan, isolation centers tayo. So there is a great chance also of infecting others. Kaya kita dumang awan ti sakit na nga gururay, tagayan ti sakit na gimaysan. Kaya baka agin nakarda, so dito ti adalan tayo nga rod yan. Kaya hindi nga mabalbalin ko Nagiti nga rod kakailan tayo, pakpakaawat nila, daw-dawat ni man ti kokuma, disiplina, iti tunggal maysan, man rumapay ti tabok, agaputi adto do mga syudad, pangasi tayo kuma, tayo submit tayo ti bagbagi tayo ti triaging area di at Panawag. So far, nagita ti duwa nga pasilidad tayo, ikam-kamakam, iti city government tayo, tapno malabanan tayo, dito panag-spread ti COVID-19 Okay. virus. One question, sir. Exclusive lang ba na ito'y 100-bed treatment, isolation and treatment facility kadagiti Tabuqueños, or do we also cater other kailyan from other municipal or LGUs? Well, just in case lang piman nga awan met ti pangipanan dagiti other municipalities tayo, other LGUs, and just in case met nga dabakante na, we can accommodate them. Kasi ang malangmet nga kung natin nga gaputi tabok dito, this facility will be put up for everybody's sake. So para kanya tayong mataanin dito, kat no ganto bakante, why not? Yeah? Even the RT-PCR laboratory kani, kat hante mo lang ilimit kada yung taga-tabok mo lang dito yung pasilidad tayo. So we will all accommodate some samples from other municipalities, the 7 municipalities of the province of Kalinga, that na mabalintay mo't lang i-run ijay, tapno handa piman nga mapan ijay Baguio, tapno ma-save damat piman iti resources na tayo nga danduma. So this will not only be for Tabuk but for the province also of Kalinga. Yes, especially with the pop-up laboratory, sir. Ta syempre i-cater tayo mo't amin dagiti umunig dito probinsya, so not only Tabuqueños. Yun, di jay pa iti may sanga kitanta dita kini nga, dito yung may transact iti business, like in, I don't know if it is in Ilagan. If you enter the city of Ilagan, you have to submit yourself for an antigen test, and you will be paying 1,002 or 1,005. I saw a certain post from the Facebook na a certain LGU in Pangasinan is charging 2,000 pesos for the antigen test before you will be allowed to enter their municipality. So, kada tayo siguro, that would be better if we will be having this pop-up laboratory, at no makita tayo nga dagosan, no positive or negative for those people entering our city to transact business. So, adun to the advantage na nga mayat dito But I hope na we will be able to put up this one on or before the second week of February. All right. Okay, so sir, subyantan to no dapat dagiti inayon mo regarding that, but can we also proceed kadagiti detalye daytoy may establish nga quarantine checkpoint idzay barangay Bantay ken nata na ipakamu idi nga adati kasla order from your office nga ti umuneg from other municipalities ket they must show travel pass and swab test result before they can enter. Sakbay nga makauneg da nga naamyandaran akas nabasa tayo. Kat could you give us further information mainaig iti daytoy Apo Mayor? Yes, Kenny nga, ilawlawag ko lang kada ito kakailan tayo dito probinsya ni Kalinga. Precisely the reason of putting up a checkpoint in Barangay Mantay, particularly in front of the P5 sama di IB dyan, dyan may sanga pa ti Army dyan. Kaya't nagito kami reports na na-receive tayo, and actually validated report dito yan, that a certain woman came from Baguio, unknowingly on her part, that she was already infected with this COVID-19 virus. So she took the backdoor entry without submitting herself to the triaging area. And after days later, I should say, at ito nag-positive na. So nga, ato tigay reports gayam nga, ato pwede kiti kolorong nga van nga magmag na ijay. So,
since we do not have communication, ijay checkpoint, iti provincial boundary tayo, ijay kakad awan na ruti signal, ijay pugnay ka, no? So the CIAT has decided to put up initially at in front of the barangay hall or in Dupag, but later on it was decided to transfer iti nga barangay Bantay because of the siguro more strategic location na. Mhm. So dito nga checkpoint kita na particularly nagito Agdaputi other nga probinsya. And since other municipalities are also infected now with this virus, that requirement ti checkpoint tayo numabalbalin ko ma that ani present na but no awan nga talaga may present na but and they just came from within the province of Kalinga, mabalin na tamot nga lockbook da for recording purposes. And at the same time, we will remind them that they have to follow the minimum health protocols that we are implementing in the city of Tabuk. So they mati-purpose na rin ang checkpoint tapno ma-remind them namot lang and for them also to be safe no nga iso damot ti may maakaran dito or maka iso damot ti dala-dalada makaakar damot dito Tabuk. So it's a two-way advantage ng kidney iti checkpoint areta na kadagiti sumsumbrad from other municipalities. But definitely, I just want to clear na those coming from other municipalities in the province of Kalinga are allowed, but please do register in the logbook and at the same time, please submit also yourselves for, say, for instance, dalang pinamaganda, ay kat pangasit at makikooperate tayo no ma-monitor tayo dito mo ulit dito sa dante. Okay. Alright, so to make it clear sir, no dagiti Agapu kailan tayo nga Agapu kadagiti munisipyo nga umuneg dito Tabuk City, all they need is to just log in, ipakamo dagiti impormasyon da sakbay da nga umuneg. But if they traveled nga naggapu iti ruwar iti probinsya nga umuneg from Tinglayan to Tabuk City, so dagiti masapul nga masita iti travel documents da. Is that what you're trying to say, sir? Yes, definitely, Kanina, masapul tayo kita, lalo naging undocumented nga kaputi other provinces na umuno nagdala ta using this route na Tinglayan Tabuk Road. And we do not know if there are also, pero at least ito pinokpok area tayo, on sabi mo tina-report kanya tayo. At ito yung anti-colorum ban nga road, nga flying the road of Baguio Tabuk, iso tayo nga magmag na to eh. Kat diet purpose na nga talaga dagiti Agapu ti other provinces masapol nga dati result da but adamot lang diti guidelines tayo nga nagapu DRX uray no negative di swab result tayo nagapuanda they have to undergo lang swabbing dito syudad tayo. So even though at kanyadan di swab result da nga from the point of origin masapol lang nga maswab da inyay agbanawag and they have to wait for 3 days for the result. So I'm not discouraging dagiti agawin but dagiti tapta ko mga tiyempo nga nakatu nga kani iti naka-isolate tapta nga waiting for the results kat baka madamdama crowded tayo dyan kat nagrigat. So I would suggest nga no hampelaw na nga nasisidad ti panagawid dati Tabuk ko ma i-postpone na ka lang barang bumasit pa dagiti nga rod ikit tayo nga close contacts no orayon tayo swab results dapat no nag-negative tanto dagito bimasit kat lumuwag to dito isolation centers tayo. That's the time siguro na agawid dan tanog gamin Agapu ka ti Baguio or Manila na considered ka nga LSI no returning resident iti Tabuk, you have to submit yourself for triads yeah? Ijay triading area Dijay ti importante nga masurot. Dijay ti importante dita. So nga uray no taga-Tabuk ka tagik. Alright, so urayan tayo man ni Apo Mayor ket dayta niya na i-establish na mutan dagiti impormasyon regarding the establishment of the checkpoint idzay Barangay Bantay kasnamot nga na ilawlawag daytoy ongoing construction iti projects dita agbanawag ket sublyan tayo manen ni Apo Mayor Estraniero tapno itultuloy tayo taada iti questions ditoy nga naipatulod dagiti dumdumngeg ket intay idamag dagitoy naipatulod nga questions nga kayat da nga masungbatan manipod ken ni Apo Mayor isu nga tawagan tayo manen isuna tapno ti kasta ket okay, so isunan sa ti tumawtawag urayan tayo nya.
urayan tayo titawag ni Mayor isunan sa titumawagan. Kat adda dagiti questions yu ditoy kat inak idanon kanya na urayan tayo laeng iti panagsubli ni Apo Mayor. Kat may sa dito nga importante panggap iti plano kano iti okay, so adatan. Hello, Apo Okay, Mayor, yes, you're back Ken. on air. So, may mature dito na diretsyo niya. When, sir? So, DJ, bagbagat ito tayo nga nagiti ang subsubli kami nga aggapo iti aggapo ti dadno mga syudad like for instance Baguio. Ket hangaga po nga taga-Tabukda, they will be allowed outright entry. So they have to submit themselves for triads ijay triaging area tayo ijay agbanawag. So mapanda nga mapan ijay taguray tamat lang iti talungal daw ngam I would discourage them right now nga nagadugamin iti agurunay pa lang crowded tayon. So we again ask the permission of the City Schools Division Office nga numabaling kat utilization tayo man hindi may nga compound ijay tapno tigasta kat adapagyanan da dagiti patients uno dagiti RR tayo return residents abulay dagiti result swab. So kani i-remind ko lang dagiti agapo ti other provinces isu ti mabirukan ti travel documents mat lang ako ng tatay. Kadagiti other municipalities, upper municipalities, you are allowed to enter but please do submit yourselves also for recording purposes and at the same time observe the minimum health protocols being implemented in the city. Okay, sir. Well, mapantaman ti may sir nga question ditoy numabalin. Okay, so kunanad toy ask ko lang po si Mayor kung ano meron pong plano ang City Local Government Unit regarding the future vaccinations kunanad toy para sa mga citizens ng Tabuk City. Well, detamot lang ti dinamag na kanya ti Bombo Radio di Baguio di Calmania. Actually, iso dito ti may isa nga kuami ko i-finalize tayo. Nunya mat nga brand ti gatangin no makikuan ti city government. Dati nga rod nagadumat ti brand na no kumalugan neta ket daka nga Toyota, daka nga Photon, daka nga Mitsubishi. So, yes. Hello, sir. Hello. Yes. Okay, Ken, go ahead, sir. Iso di ko ma-discuss ko lang data. No, anya at the same time, dapat and I am trying to communicate with the other mayors. And after this, siguro, I will be talking with them. lang nag-commit o nakipag-arrange iti Senikan sa kanya da. O no, I do not know the brand nga nangikuan datap no isumat lang ti siguro mabaling nga sulutan and we are also trying to communicate with the other mayors in the League of Cities na nyamat dagiti transakan ta but definitely we will also be procuring vaccines para kadagiti kakailan tayo but please kadagiti lang kumamat indigents tayo dagiti who cannot afford but those people nga who can afford to buy kat pangasi tayo mutin at datoy mut kama ang kaya ti city government nga punduan namin. So that's kayo. So we will be also qualified nga mabaling nga ipalibre kayo iti vaccine. So not everybody definitely. So but siyempre di kayo mang kayat met nga agpa-vaccine katandamat ammo ti pagbaksinan da we will also be having a meeting with the Kalinga Medical Society so damagin tayo mat no nya ti mabaling nga pagpabaksinan dagiti private individuals nga hantong nga mainayon iti pati city ngam they can afford so kasla pagtitinulungan tayo mat kami nya dagiti tayo those who can afford ket dito ti ma-arrange kadagiti doctors tayo no nya mat nga center ti mabaling nga pabaksinan da. So, at this point in time, adiyata lang siguro, hangko nga ma-determine no, niya nga brand after talking with our city officer siguro, other mayors from amo tayo. So, that's the time that we will decide what brand we're going to procure. Alright. So,
nalawag di dyan nga kasla nga ti plano yo sir kat di priority tayo kat dagitoy indigent nga umili once we procured the doses of vaccine. But may I know sir kuno adda iti bilang adda ti makikita tayo nga bilang nga plano nga gatangen how many doses iti kaya nga gatangen iti city government? Well, I have yet to see the report of the CSWD regarding the status of every family in a certain barangay. So I instructed them to submit this week. Sinadagiti ko natay nga rod nga qualified nga mabaling nga maka-avail ito eh. So I cannot just determine the number, but I'm still banking on the report of the CSWD and our data in the community-based management system. Tapos makita tayo nung sinunod ito yung families na talagang below the poverty line and nagito yung families na who can afford. So it will be based on the number of families that will be submitted to our this coming week. And these families will be definitely identified by the respective barangay officials tapno isudati mismo na makinamo no sino nga talaga iti maka-qualify met iti vaccine. How about our frontliners, Apo Mayor, once we procure Definitely, they will be prioritized nga sa kita ti umununa dagiti frontliners tayo, and of course dagiti other public officials who want also to be vaccinated kat dagiti iti priority dagiti might expose nga kadayon. But will this be mandatory once implemented sir iti panagpabakuna? Daytoy bakit dati mandatory to nga masapul nga amin kat ag-avail iti vaccine? Well, data awan tayo mo tilintig nga nang ibagagamin niya. So we respect each other's rights. Kat di jay siguro di may santo nga makita kasi adulat tamot ti agdududwa pa ng nga vaccine nga. At manya nga iti side effect na little. So siguro no dumteng ti tiyempo nga pinagbabaksin yeah, that diay na sumangtot ti vaccine kitaan tayo no is there a law during that time nga mangibaga nga mandatory. If not, then siguro kadagi ang nagpa-vaccine we will let them undergo swab na makita, and until such time that every citizen in Tabuk City or every resident get maalaan iti sample. That's the only time that we can say that Tabuk will now be COVID-free city nga. Narigat nga ron nga talagamot nga persahen timot nga awan pagilintag nga everybody. So should undergo. So DJ at alin pa ito no dumteng nga sempo DJ. Alright. So ti oras na yun sir, 3 minutos lang nen kasakbayan ti alauna alaum dayto nga gundaway sir nga mangipakaamupay kadagiti aming nga hamupay na ibaga nga impormasyon nga masapul nga maamuan dagiti kailyan tayo. Well, as of yesterday or as of today, I think there are already 434 cases in the city of Tabuk. And out of the 434, a total of 134, I think, are positive right now. Dagito iti madama nga dati COVID-19 da. So you can just imagine, a week ago, we have only less than 30 COVID-19 positive patients. But we saw this surge or this spike in the number of COVID-19 positive patients tayo because of local transmission. So, takailan nga taga-Tabuk, ang pakaasi tayo. Nasapay ko man, no, awan, ti necesidad nga rumoran tayo, panunutin tayo man kadi nga amin nga masabsabat tayo that probably at dati virus na. That naman ko ma iti papanan tayo, awan ti usto nga lakad tayo nga necesidad. You just stay at home na lang. Tap na mas safe tayo. And I just want to inform the public na about a week ago, dangarot ti may sana natay dito eh. Tabuk, iti COVID-19 that according to the relative, kat napan lang nagpa-check up, walking na napan di hospital, and not-confine so na the following morning, early in the morning, kat nag-toxic na tayan. So nga, di nga ron dati comorbidities na, dati high blood na, diabetes na. Kat naawan mo't ki diabetes mo ka high blood mo, it doesn't mean nga kamat nga matamaan. So nga pang-asi tayo ko haan tayo pa lang makipinpin no lapol, kadagiti kakadwat, kadagiti katawang masabsabat tayo nga importante. And dati man, may isang idawat ko kami, kadagiti ko religious gatherings tayo, pang-aasi tayo kumaapo,
agmask tayo latta, tayo ko mga ikikaten, kat adda digiti report nga kanya tayo nga religious gathering kano, nga mag-verified tayo matkit direto nga isu ti maysa kano nga cause na, one of the causes nga possible sa religious gathering nga rapanan dagat the one talking in front was not wearing mask. So baka iso tinaggapuan na. So we're still verifying that kasi nagrigat niya. Ureno ko na tayo agkararag tayo, kiniapo, dati yung nagtisibang, we're talking about God. Nuno ko na naman nga tulungan tibagim, tapno tulungan ka. So how could God prevent us from this virus if we could not help ourselves by observing this minimum health protocol? So nga, pangasipay ko mga katailian nga taga-tabok, no, awanti kung lipit manen, awanti importante, stay at home tayo. Iwasan tayo lang, nagiti birthdays, nagiti natnatayan, we will be, issuing an executive order reiterating our earlier executive orders nga we are only given 3 days according to our governor in our local chief executive meeting last week. 3 days lang tititid da. So we are again asking these barangay captains to please also implement in your respective barangays. Dagito nga order nga nagapu iti probinsamot lang nga nagnanumuan iti meeting me na 3 days lang no talaga nakawanin ti maururay. And for those families, bereaved families nga daw-urayon da, they have to ask permission or before they will be given an extension. Let's say for instance, they anak na, kapsat na, kat asawa na, kat agaputi sa bali nga lugar. Kat mabalin siguro nga permitan tayo diyan. But of course, they have to ask permission first from the City Health Office and the City LGU. So, kakailan nga taga-tabok, stay safe talata, keep safe, maintain social distancing. Of course, pera kadagiti couples at night. So, kapili ang kayo mafaling nga makapag-distance kita. At kada tayo mat nga rumrumwar, nakasla kanyak, na awanti magpapara. I have to stay at home na awanti mapanan tayo tapno mapreventaran tayo apo. So, thank you so much, Kenny. Katulitik manan nga giyaman kadagiti dingdinger nanangruna diti pakailan tayo diti syudad ti Tabok. Ket ulitik manan na naggadon iti local transmission tayo pangasi tayo basit kuma sa urayon tayo mampay nga ma-contact trace amin dagito sa tayo to agluwar tapno sa tayo to mat mailif dayto nga road nga ECQ kadagiti identified nga for barangays tayo. All right. So maraming salamat Apo Mayor kadagita nga impormasyon nga inpa kaamo kadagiti amin nga kailyan tayo kat sapay kuma kadagiti amin nga kailyan ta nalawag dagiti na ibinsa-binsa ni Apo Mayor mainaig kadagiti naduma-duma nga programa dagiti balaag na manipod iti opisina iti city local executive tayo nga agdardarirag nga masapul kumamet nga sumurot tayo kadagiti amin nga mayet nga protocols. Kat pagyamanan tayo iti oras ni Apo Mayor Darwin C. Estraniero babaen iti programa Magandang Tanghali Mayor. Kat kadagiti amin nga dinumngeg kadagiti amin nga nakipartisipar mensahe